Cari telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Sportivi a 360 gradi con Piero Facchin e sempre sottoscritto Marco Luciani Castiglia. Anche stasera abbiamo degli ospiti veramente interessanti. Molto interessanti, anzi il padre di una di quelle fotografe che abbiamo avuto qui, bravissima fotografa Liz. Invece questa sera abbiamo il padre che si chiama Jim Leggett, che anche lui ci condivide questa sua passione dell'automobile, giornalista automobilistico, ma anche a un posto che si chiama il Bonneville Salt Flats di Utah. Un freelance molto simpatico. Esatto. Io ospiterò invece un personaggio che dovreste conoscere bene. Si chiama John Limniatis e ha contato parecchio per la storia del calcio locale e non solo. Vedrete tante cose da farci scoprire sul suo passato. Molto bravo, e dobbiamo ancora una volta ricordare ai nostri telespettatori che c'è stato un secondo quiz a Sportivi. In che anno si è svolta la prima edizione ufficiale del campionato di corse automobilistiche di Formula 1, la A 1948, B 1950 e la C 1954, e il vincitore aveva la risposta giusta? Giustissima, era 1950. Bravo, a chi lo diamo il bravo? E il bravo lo diamo al signor Carlos Di Luca. Carlos Di Luca, bravissimo, ha vinto questa bella maglietta offerta dalla DM Sports. Che invidia, però la volevo io questa maglietta. Sì, perché il Brasile quest'anno ha i mondiali. Parlando di mondiali, il nuovo quiz. Eccolo qui, il terzo titolo mondiale dell'Italia alla Coppa del Mondo di Calcio fu vinto in che anno? 1982, 1990 o 2006? Dovete evidentemente indovinare, azzeccare la risposta giusta per vincervi sia una maglietta che anche un berrettino offerto dalla DM Sports. A scelta vostra. Scelta fra le magliette, insomma, delle squadre che parteciperanno a questi mondiali del Brasile. Però la gente ci deve scrivere. E come no, Sportivi360 @retemontreal.com. Io posso scrivere? Tu, sì, no, puoi scrivere, ma non per il quiz. Ma lo so che non vincerò. Vincerete voi con la risposta giusta, mi raccomando. Dovete scrivere per vincere e non dimenticate, evidentemente abbiamo dei bei premi per voi. Allora vi invitiamo, scriveteci e speriamo di farvi degli auguri per un vincitore. Anche un salutino. Grazie. Esatto. Ciao. Sembra quasi essere sulla Luna, perché questo è un paesaggio davvero straordinario, un paesaggio dove avete visto è bianco, c'è il cielo un po' azzurro, però alla fine si vede appena all'orizzonte dove ci sono infatti queste macchine che vanno lì per correre e corrono su un letto di sale. E questo è i Bonneville Salt Flats che si trovano nel Utah. E per parlarci di questi Salt Flats abbiamo con noi un giornalista sportivo che anche lui è fotografo e ci è stato a questi Salt Flats, il signor Jim Leggett. Jim, welcome to our show. Thank you. It's nice of you to come by and talk to us about this passion of yours, which is obviously motor racing, because I was telling our viewers you are a motor racing journalist. Yes. Who do you work for, Jim, at this moment? I'm freelance, but mostly with driving.ca, the Montreal Gazette. Okay. So you're doing freelance work, and you also collaborate with Hot Rod magazines? Yes, there's a Canadian one, yes, obviously. It's Canadian Hot Rods, yes. Okay. And we saw these images, this first very short clip, where we see the Salt Flats. It seems like a vast area, and we have these amazing cars that are there for the sole purpose of going as fast as they can. That's what the whole kind point. of an experience is that? I mean, you've been there, right? I've been there, and before Bonneville, I've done all kinds of racing. I mean, from go-karting to Indy cars, NASCAR, and of course, Formula One. That's right. 2 years ago, we had the opportunity to go down to Bonneville and see what that was about. And it's hard to describe it. It's like the moon. It looks like the moon, only a lot nicer. It's very hot.
Yeah, I'm sure. It's 100 degrees. Wow. And Because this is in Utah. it's in Utah And in August. in August. So it's yeah. Okay, there's a period. Does this go on throughout the year? No, No. it's I see. 1 week long 1 week long. every year in August, and the racing goes on 12 hours a day, Wow. and there's 4 tracks going at the same time. So from dusk till dawn. Dusk till dawn. Wow, yes, amazing. Yeah. So it's very, very unique because the cars do not race against each other. Like we're used to, let's say, drag racing. Here we have some images that we can see. These are pictures, obviously, that you took. This is a Canadian fellow. Really? Yeah, Calgary. Calgary. Yeah. How about this? This is, I don't know where he's from, but it's a 1932 Ford. And these cars, they can range in horsepower from what to what? There's some little motorcycles of 50 cc Really? up to 2,200 horsepower. Oh my God. In one like that, yeah. So a car like that would have 2,200 horsepower? Yes. But it'll go 300 miles an hour. And That's it's a right. 1953 Unbelievable. Unbelievable. Yes. Unbelievable. And then, of course, there's motorcycles. There's motorcycles, as well. obviously. And here we see your daughter who has, Yeah. who was on our show and obviously has some incredible pictures. And, Right. I know that you just planted the seed. She's so passionate and so good at what she does. And this is surreal, this picture here. It reminds This is me of Blade Runner. Jeff Brock. He's an artist out of New Mexico. Is he? Yep. Okay. And he built the car more for art than speed, but it also goes 165 miles an hour. Wow. Yeah. At 165 miles an hour. And it's 1952 Buick, I think, with a straight 8. A straight 8, which has not been modified. Slightly, but there's no supercharger or That's right. turbos That's or right. anything. Yeah. But it has something artistic, the car, we can tell. Yes. Because obviously Yes. the man who did it is an artist. He's a sculptor. He makes, yeah. That makes sense, Jim, because, sculpture, I find those old cars are sculpture in movement. Yes. Because they all have their identity, Whereas Yes. today cars seem more equal, everything is more homogeneous. Very efficient, but not very beautiful. No, exactly. Am I wrong? You're absolutely right, and I think racing cars take that one level higher because the car is functional for speed. That's so right. the wings, the spoilers, the whole thing. And what's interesting in Bonneville is there are no teams. There's no. That's right. There's That's no right. factory Apart sponsorship. from your own proper team that Right. supports you, I guess, as a racer. Right, Well, not which a racer, is but usually Yeah. your family and your friends. That's right. That's right. And the best part of all, there's no money at the end of the day. That's right. There's no prize money. There's This is all for the glory. for the glory and the passion of And the going passion. 1 mile an hour faster, Faster than than the other guy or your own Or record. your own Yes, run. yeah. That's it. So in the pits, everybody's friends. There's no competitiveness where you can't look at this and like That's right, that's right. we've been So, together that's on the right. Formula Oh 1 my grid, God. and Yeah, you you have can't to- look at anything, you can't touch anything. You can't take pictures of. Oh no! But That's here it's more of a little bit like Woodstock, a little bit like Burning Man. It's more of a festival. That's really. right. That's Yeah, right. yeah. It's I guess a collective Yeah. sharing experience It is. Yeah. of how everybody just got there. Yes. You know? Because you have to be a little crazy to do that. You really do. I mean, That's right. it's a little That's right. beyond reasonable, and being so remote, it's not the easiest place to get to. No, that's right. So it keeps the passionate people go. That's correct. Not the people that That's are very casual about it. Molto bello. Jim ci racconta che questo posto, che è il Bonneville Salt Flats, è un posto davvero favoloso, sembra quasi come un paesaggio lunare, però evidentemente non è sulla Luna. Ma, e vedete le foto qui, è un posto dove si corre solo una settimana all'anno, che è al mese di agosto, fa molto molto caldo, si corre per 12 ore, cioè dalla mattina alla sera fino a quando fa buio. E tutti questi qui non sono competitori che corrono uno contro l'altro, però corrono contro il tempo o contro, anche se vogliamo, la velocità, per cercare di andare il più veloce possibile. Qui vediamo certi esempi delle foto che Jim qui ha fatto e lui ci racconta che tutti quelli che sono lì sono tutti amici alla fine, perché come dicevo poc'anzi non c'è questa competizione tra uno e l'altro.
E qui vediamo, sono cose pazzesche queste foto. Jim, we're already done with this first segment, but we will definitely continue talking about the Bonneville Salt Flats and their history. Yes, good. Don't go away. Allora, si continua dopo questa brevissima pausa. Stavolta, cari amici, per il nostro viaggio nel mondo dello sport ho scelto la culla del Mediterraneo, ma non l'Italia, bensì la Grecia. Il nostro ospite si chiama John Liminiatis ed è di origine, giusto appunto, ellenica. John Liminiatis è stato intronizzato nel Pantheon dello sport del Québec, dunque un personaggio che abbiamo con gran piacere cercato e voluto sui nostri schermi. Bienvenue à notre émission. Rete Montreal, c'est une télévision italienne qui a décidé, à travers ce programme, de faire découvrir un peu à notre communauté aussi les grands personnages du sport québécois et canadien en général. Alors, je vais parler en grec alors. Voilà, c'est parfait. Donc, on fait l'entrevue la prochaine fois. Non, blague à part, je vais m'exercer en grec, mais ce soir, on veut savoir surtout, John, si la passion pour le soccer qu'on sait venir de certains pays. On pense au soccer, ici on dit soccer, mais tu sais très bien, en Europe c'est le foot. Nécessairement on pense au Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Espagne. Mais comment on vit le soccer, le foot en Grèce? Ben, en Grèce, c'est une culture comme tous les autres pays que tu as mentionnés du côté du soccer. Moi, j'ai eu la chance de jouer en Grèce en première division. Alors, c'est totalement différent. Avec quelle équipe? Je joue avec Aris, Salonique, c'est la deuxième plus grande ville de la Grèce. Salonique. Voilà. Alors, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de différent. Si on peut dire, c'est la même que le hockey ici. Alors, tout le monde est connu. Il y a des grandes foules qui vont au match. Alors, très, très semblable à tous les autres. Le championnat n'est pas aussi grand que certains d'autres. Mais du côté il y a des équipes qui se font respecter. C'est ça. On a vu très bien Panathinaikos. C'est ça. Olympiakos, c'est une grande équipe. Alors, mais c'est un championnat qui n'est pas le plus grand au monde, mais certainement la culture et la passion pour le foot, certainement là. Tu as parlé de quelques équipes, mais la culture est répandue à travers le pays. Absolument. Et la preuve, on dit souvent la balle est ronde, hein, pour dessiner, pour décrire un sport qui peut réserver des surprises. Hein, c'est ça l'essence. Eh bien, la Grèce a réservé une bonne surprise quand elle a réussi à gagner un championnat d'Europe. Oui, c'est une grande surprise parce que quand ils ont rentré pour ce championnat-là, tout le monde a dit que probablement on va finir dernier de toutes les autres équipes. Mais il avait un mois ou 2-3 semaines que le Grèce a joué le meilleur soccer qu'il pouvait. Je suis absolument d'accord. Ils sont arrivés à leur maximum au bon moment. Maintenant, si on est capable de refaire ça, je pense que ça va être énormément difficile. Mais écoute, quand tu battes le Portugal 2 fois en Portugal, quand tu bats la France, quand tu bats la Tchécoslovaquie à ce moment-là qui était superbe, alors tu as le droit de gagner, non? Alors, oui, absolument. Non, mais il y avait beaucoup de monde qui ont dit que la Grèce a joué trop défensivement. Mais moi, ça, c'est toutes des excuses pour moi. Pour le tournoi, c'était la meilleure équipe. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe au monde, mais pour ce tournoi qui arrivait dans 3-4 semaines, ils ont été la meilleure équipe là. Et souvent, je pense que tu peux me confirmer ça, j'essaie de suivre un peu tous les championnats d'Europe et d'ailleurs. Souvent, la Grèce, le championnat grec, c'est un atelier, un vrai laboratoire pour des joueurs brésiliens, sud-américains, des pays de l'Est. Donc, comme toute l'Europe, il y a plein de joueurs qui viennent de plusieurs pays. Malheureusement, à cause de l'état économique que ça se passe maintenant en Europe. Une grave situation. C'est ça. Alors, c'est une grande problématique à cause qu'ils n'ont pas l'argent pour attirer encore plus de meilleurs joueurs qui sont. Mais comme je disais, c'est un championnat qui a de bons joueurs, mais en même temps, c'est un championnat qui a certains joueurs qui vont là pour s'améliorer et pour montrer quelque chose pour arriver au plus grand championnat. Mais d'après moi, le championnat grec est trop grand pour la population. Ça veut dire qu'il y a 18 équipes en première division. Et pour moi, il ne peut jamais avoir 18 équipes. Une gestion difficile.
sûrement, pour Évidemment, le nombre évidemment. d'équipes. John, on fait un voyage très rapide dans le temps et je voudrais montrer aux caméras les photos qu'on a la chance de faire voir. T'es où là dans cette équipe en rouge? C'est le Canada. Sur l'équipe hein? l'équipe du Canada. Quel âge? Je pense que je suis 19 ou 20 ans. OK. 160 livres, maintenant 240 livres. Alors vous pouvez T'es voir. capitaine, hein? Oui, je suis le capitaine. Ça fait. Je ne sais pas les raisons, mais ils m'ont choisi plusieurs fois d'être capitaine avec l'équipe nationale. Mais ici, si je me rappelle bien, c'est à Lima, Pérou. On a joué contre le Pérou avec l'équipe nationale. Puis à côté, À évidemment, côté, c'est t'es en avec pleine forme. l'Impact. Tu l'es Oui. toujours, hein, mais je veux dire, là, Non, tu jamais. étais vraiment... Je ne suis pas toujours en forme. Là. C'est pas vrai, ça. Mais l'autre à droite, C'est c'est avec avec l'Impact. le Oui. jersey de l'Impact. Oui. OK. Qu'est-ce que ça représentait l'Impact pour toi, vraiment? Ben, pour moi, ça représente quelque chose de spécial à cause que ça donnait la chance à moi et plusieurs d'autres qui viennent du Canada, qui viennent de Montréal, d'avoir une équipe professionnelle ici. Alors, on dit tous que si les choses sont bonnes ou pas bonnes, mais on a eu la chance de jouer et de gagner de l'argent en jouant à une équipe qui vient de chez nous. Alors c'est pour ça les Saputo, ils ont fait toute cette grande aventure toutes ces années pour avoir une équipe. Alors pour moi, et encore, je répète pour les autres qui viennent particulièrement du Québec, de Montréal, c'est une excellente expérience. Puis on est chez nous pour jouer professionnel. Avant de se quitter pour la pause, je te demande, est-ce que tu as peut-être un regret en voyant arriver la MLS dans l'histoire de l'Impact et tu n'étais pas là? Oui, parce que tu veux jouer tout le temps dans les meilleures compétitions possibles, dans les meilleures ligues possibles. Mais à mon temps, ça a commencé, quand moi je viens d'être plus tard dans ma carrière, la MLS a commencé. Alors c'était très difficile pour moi de rentrer en MLS quand j'étais plus que de 30 ans. Mais c'était bien s'il y avait cette ligue-là, mais malheureusement, il n'y avait pas. Mais tous les joueurs veulent jouer à le meilleur championnat qu'il peut. Et je suis sûr et certain que tu aurais fait vraiment une très bonne figure là-dedans. De toute façon, on a le temps de parler d'autres choses, de découvrir aussi le monde de John Liminiatis, pas juste dans l'adolescence en Grèce, comme on a entendu, et aussi dans le reste du monde du soccer, mais on va parler bientôt d'autres satisfactions qui s'en viennent sur Sportivi 360 gradi. Restate con noi. Davvero un gran piacere ospitare nei nostri studi John Liminiatis, ex giocatore dell'Impact, che tutti hanno soprattutto conosciuto per questa militanza nella squadra più importante della nostra metropoli, ma un passato di tutto rispetto nel massimo campionato greco, la convocazione nella nazionale giovanile canadese, insomma tanti buoni motivi per essere soddisfatti della propria carriera. Est-ce que tu es vraiment satisfait de ta carrière, John? En général, oui. Il y a certaines choses que peut-être je pourrais faire un peu différent, mais ça arrive à tout le monde dans leur vie. Ouais. Il y a des choix que tu prends de temps en temps, parce que j'ai eu la chance, quand j'étais en Grèce, avant de revenir pour jouer avec l'Impact, j'ai eu la chance d'aller à d'autres pays à jouer. Mais j'ai décidé. Lesquels, par exemple? En Belgique, c'était un. En Angleterre, il y avait une autre équipe qui était intéressée. Mais je dis, écoute, ma famille à Montréal, je veux retourner à une équipe professionnelle qui existe ici. Alors pour moi, c'était un choix que je fais. Peut-être si je n'ai pas fait ce choix-là, est-ce que les choses peuvent être encore mieux? Mais ça, tu ne sais jamais. Alors moi, je suis très content de ce que je fais dans ma carrière. Parmi tes satisfactions, il y en a une sûrement, celle d'avoir porté l'Impact dans la CONCACAF. Oui. C'était vraiment, disons, une raison de fierté pour toi. Oui, évidemment, c'était quelque chose de spécial, c'était quelque chose de différent. Parce qu'à ce moment-là, on ne joue pas dans la MLS. Puis pour une équipe à ce niveau-là, avec le budget qu'on avait par rapport aux autres, on arrivait à faire quelque chose qui était vraiment spectaculaire. Un petit grand miracle. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on parle beaucoup de ces deux matchs fameux de Santos Laguna qu'on a gagné ici, puis l'autre qu'on a perdu. Puis le monde, peut-être, ne connaît pas comment ça arrivé.
mais c'est exactement ça. On s'est trouvé dans une place que peut-être est un peu trop pour nous. Ça veut dire qu'on a joué contre Santos Laguna, qu'on parle, un joueur peut-être est payé tout le budget de notre équipe. Alors, une autre réalité. C'est ça. Alors on arrivait à faire quelque chose d'extraordinaire, qui était superbe, qui était différent, que jusqu'à ce moment dans l'histoire de l'Impact était fait. Maintenant, avec l'équipe MLS, ils sont capables, une autre fois, de réussir ça, puis encore plus. Je t'ai présenté comme ça ce soir. Une autre grande satisfaction, c'était sûrement celle d'être intronisé dans le panthéon du sport québécois. Et on le voit dans l'image, tu as un très beau sourire. C'était vraiment un très grand honneur parce que c'est pas seulement je suis dans 3 temps de renommée. Un, c'est avec la Fédération du Québec au soccer, celle du Canadien, mais celle-là était encore plus spéciale parce que ça prend tous les sports ensemble ici à Québec. Ça ressemble les sports... C'est tous les sports ensemble. Puis la chose qui est encore plus spéciale, que je suis le premier membre du soccer ou du football qui existe, je suis dedans. Alors, j'espère que j'ouvre la porte pour d'autres, mais je suis la première personnalité qui rentre dans les temps de renommée. On parle de gars comme Maurice Richard, Guy Lafleur. Je suis intronisé en même temps comme Peter Stastny. T'es en bonne compagnie. Oui, Gary Carter. Alors moi, c'était une grande surprise, puis c'est probablement la meilleure chose que j'ai reçue jusqu'à maintenant. Arrivé, disons, comme satisfaction professionnelle. Oui, c'était super. À propos de satisfaction professionnelle, le mot professionnel se court très bien sur ton rôle actuel, celui de directeur technique du Lakeshore Soccer, si je ne me trompe pas. Voilà. Lakeshore Soccer, c'est une expérience qui est arrivée parce que tu l'as voulu ou ils t'ont cherché? Moi, je faisais ça, directeur technique, ça fait longtemps. Ça fait au moment que j'ai arrêté de jouer, j'ai pris ma retraite. Je commençais c'est ça. Je commençais dedans. J'étais directeur technique de plusieurs d'autres clubs. J'étais avec la région de Lac-Saint-Louis, une des plus grandes régions en soccer ici à Québec. Je partais de là pour aller avec l'Impact. Puis, quand je partais de là, j'étais à monter un autre club. Puis maintenant, j'arrive à Lakeshore. Lakeshore, c'est juste pour le monde qui ne le connaît pas. C'est un des plus grands, ou le plus grand club qui existe ici à Québec. On est à peu près à 4500 membres. Wow. Alors, c'est un très grand club qui essaie de faire tout le temps la meilleure chose possible. John, comment on fait à gérer 4500 personnes, disons, athlètes dans ce contexte? C'est énormément difficile. Moi, mon premier objectif, c'est d'aider les entraîneurs parce que je ne peux pas aller à tous les joueurs parce que c'est impossible, le club est trop grand. Alors, je me concentre beaucoup plus à l'éducation de l'entraîneur pour que les autres, quand ils voient les athlètes, sont à le meilleur état qu'ils peuvent. Donc, ton expertise passe à travers c'est exactement ça. Je suis là pour aider et pour supporter et pour donner l'éducation, si on veut dire, aux entraîneurs pour en même temps, après les autres, de donner à leurs enfants. Donc, John, si je t'ai bien connu, quand tu jouais sur les milieux de terrain, tu passes ta grinta aux entraîneurs du Lakeshore Soccer. La grinta en italien, c'est un peu la détermination en français. Il faut que tu aies de la détermination si tu veux arriver à quelque chose. Certainement, je suis passionné, des fois un peu trop. Ça me met en trouble, mais il faut être déterminé, il faut avoir cette passion-là. Parce que pour moi, c'est la seule façon que tu peux arriver à faire quelque chose. Alors, j'essaie de passer ça aux entraîneurs pour comme ça, ils donnent la même détermination à le joueur. Parce que ça nous manque. Est-ce qu'il y a d'autres projets après ça ou c'est une réalité que tu aimes bien, avec laquelle tu t'es installé? Non, je suis très bien. Évidemment, c'est un club que j'aime beaucoup. C'est un club que je veux rester avec. Je crie pour le Journal de Montréal, alors je donne deux fois mon opinion, qui n'est pas toujours le meilleur. Mais à part de ça, non, je suis très content avec ce que je fais. Évidemment, je veux faire encore d'autres choses, mais je suis très satisfait à ce moment-là avec ce que je fais. En 15 secondes, ça va être quoi le prochain championnat de l'Impact dans la MLS? Dans 2-3 ans.
Dans 2-3 ans? Oui. Oui, donc c'est une C'est proche, C'est mais pas pour le moment. working in progress. Exactement. Merci beaucoup John Limignatis, ex a tu. grande giocatore dell'Impact. Abbiamo avuto l'onore di averlo con noi in studio. Interessante conoscere anche quegli aspetti che una volta che si è appeso i famosi scarpini al muro ovunque negli spogliatoi ti fanno diventare un grande dirigente. Grazie, restate con noi, Sportivi a 360 gradi. Avete appena visto un piccolo clip che ci porta ai Salt Flats di Bonneville. Bonneville si trova nello stato di Utah, negli Stati Uniti, e quella macchina che avete appena visto va oltre i 300 miglia all'ora, quindi una macchina che va abbastanza veloce. E una persona che è stato lì, di persona, del vivo, è questo signore qui accanto a me, il signore Jim Leggett. Jim, welcome back to our show. Thank you. And I told our viewers that car goes, I think, more than 300, right? Yes. Miles per hour. Yes. What kind of an engine pushes a car like that? That'll probably be a big block, most likely a Chevrolet with a supercharger running on nitromethane. Nitromethane. Yes. So this is not super unleaded. No, this is rocket fuel. This is rocket fuel, exactly. Rocket fuel, yeah. My God, that's unbelievable. Jim, you were there. Can you speak to us a bit about how this whole thing got started for the Bonneville Salt Flats? Yeah, the history of the racing goes back to 1914, so it's 100 years this year, century. Right, Yeah. this year. And we actually have a beautiful book for our viewers. Se la regia vuole vedere, c'è questo libro, which is called Bonneville, A Century of Racing. Yeah. But this book is for a cause. Yes, it is, because as big as Bonneville is, it's very fragile. And for many, many years, they've been mining the salt for fertilizer and table Commercial salt. Yeah. purposes. But they didn't put the salt back. I see. And it's been getting thinner and thinner. And it's at the point where they needed to return the water with the salt in it. Really? To replenish, and that's what this is, an organization to basically save the salt so that they can race on it. That's right. Because they only use a very small part. The Salt Flat Lake is over 46 square miles. 46 square miles. Yes, That's the track that you huge. saw him running on is Yes. 7 miles long. So you actually can see the curvature of the earth. It's a big place. But it's because it's so big, it takes a lot of salt to build up. That's it right. took That's millions right. of years to make. Well, that's right, exactly. Right. So, but that's what that book is about. It's a great history book. There's a lot of photography that's never been published before. That's right. And it's a very good cause That's to pretty help amazing. preserve this very unique place. Here we have some of your pictures that you Yeah. took when you went. And when you go there, is there a better time to take pictures than others? Is it like in the morning when it's maybe a bit a little cooler, or in the evening? Cooler is relative. Cooler is it's relative, about really? it's about How warm 85, is it? 90 in the morning. So, In the yeah. morning? Oh yeah, yeah. And there obviously are no trees because nothing grows on salt. There's no nothing. anything. There's no trees. There's no birds. There's no. Well, it seems to be really, really warm because obviously we can see in some of the pictures everybody has some kind of like the safari hat. Yes. Yeah. And well, here is your daughter. Yeah. Did she drive that thing? No. These are. That would have been dangerous, right? She wants to though. She wants Oh to get my her God. license to race. Yeah. Yeah. And I'm sure she will. Oh, I'm sure really? She will, because Oh, my God. it's a form of racing that's open to anyone. That's right. There's over 800 classes of cars and bikes. So you can build whatever you want and go there as long as it passes the safety tech, you can race. Wow, that's Yeah, pretty amazing. Yeah. So it's the last bastion of open
Gentleman racing. That's let's right, call it exactly. that, Because like it's really the old days. gentleman racing. It There's no is. competition between the competitors, cars, the people that are no. there, and all that stuff. And that started 100 years ago, and mostly for just a land speed record. Like it would be Sir Malcolm Campbell drove there with the Bluebird, and John Cobb. So they were basically going once a year just to make their run. It would just be the one car. But after World War II, it changed because the guys in California that were running on the dry lake beds near Los Angeles, the Army and the Air Force kept those for bombing ranges and Edwards Air Force Base. They had to find a new place to go. These guys came from the war with skills and a desire for excitement. So they took their hot rods to the Salt Flats. Wow, that's pretty in amazing. 1949. And it grew from there to what it is today. That is pretty incredible. Yeah, yeah. Allora ci dice Jim che proprio questo posto che si chiamano i Salt Flats di Utah, lì nel Bonneville, è un posto che esiste da 100 anni. Avete visto il libro che qui presentato, il Bonneville A Century of Speed. Queste macchine vanno lì non per correre in modo competitivo, però vanno lì per diciamo battere dei record di velocità per andare il più veloce possibile. E sono tutte gente che si conoscono tra di loro e riescono a fare delle cose straordinarie. Qui vediamo una macchina che addirittura ha 2200 cavalli, quindi molto di più di una Formula 1. And I'm telling our viewers that it's many more horses than a Formula 1 car has. Oh, yes. There was actually an episode with a Formula 1 car, right? In 2005, 2006, Honda came over with a Formula 1 car, and they thought, okay, we're going to show them. Beat all the records, right? Well, they didn't. They got up to less than 250 miles an hour. My God, and, which is on Bonneville. Not so good. And they had multiple... That's minor leagues, right, for Bonneville? They had a multi-million-dollar car with a huge team, as right. we were used to. And they discovered that although it seems very simple to drive in a straight line, it's technically very, very challenging because the salt is not pavement. That's right. It's hard to get traction. Oh. And there's actually a little bit of water always in the salt. Really? And so there's some humidity. It's a very complicated thing to do, and aerodynamics are extremely important. So the old boys know what they're doing. Formula One went home. No kidding. With no record. That's for sure. That's for sure. And also another thing. Whoops! Here we're losing some pieces. But another thing also is that the Salt Flats. They're there all year long. Yes. You race 1 week. Well, there's a couple of events, but basically Speed Week is 1 week a year, and then there's a separate motorcycle event, but that's it. That's the only thing. Yeah. And you go there, are you mandated by Hot Rod magazines to go there? Well, we, being freelancers, we made our own deals with various media, and we supplied photography, writing, and video to different magazines and websites. I see. And probably paid for part of the trip, but we went for our own passion too. And because you have your own car. We do. Last year we drove there in our bone stock 1950 Chevy. We did about 9,500 miles, and that's a lot of mileage. It was, and we had 90 horsepower in the car. 90 horsepower, and you were the whole family in the car, right? Well, one daughter stayed home. She was a little. But yeah, that was part of the adventure because a lot of the public show up with their own hot rods and their own old cars because that's where hot rodding started. That's why you'll see them without fenders or chopping the top was aerodynamics. Absolutely. So they took their old cars and stripped them, which has become a fashion of hot rodding, but the roots are right Bonneville. Unbelievable. For that. Jim, thank you so much for sharing these stories with us, and we'll definitely talk about more of this stuff in the future. Thank you. Allora, non andate via, si continua dopo questa brevissima pausa.
Cari telespettatori, adesso siamo giunti alla conclusione di un altro programma di Sportivi a 360 gradi. Marco, il tempo come al solito vola sempre perché non abbiamo si può comprare il tempo in qualche non posto. si può comprare, niente. però abbiamo dei Pazienza. soggetti interessanti, spero, per i nostri telespettatori, soprattutto quando abbiamo degli invitati come il signor Jim Leggett che ci parla di questo posto, il Bonneville Salt Flats, dove ci sono queste Sembra macchine... neanche sulla Terra, una cosa... No, sembra lunare come paesaggio, però macchine che vanno a 300 all'ora. Come la Miglia. mia, uguale. Come la tua, esatto. E tu invece hai avuto un invitato. Beh, io sono andato sullo di sprint fama. calcistico, anzi sulla grinta di John Limnatis, che oggi è direttore tecnico del Lakeshore Soccer, una bellissima carriera, insomma un'intronizzazione nel calcio, nello sport che conta, meritatissima. Sì, esatto. E vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che avevamo un quiz e la questione, la domanda per questo quiz era: in che anno si è svolta la prima edizione ufficiale del campionato di corse automobilistiche di Formula 1? A 1948, B 1950 o C 1954? E la risposta, Marco, era la... Era questa qui, la vedete adesso, 1950, quindi la B, e ad aggiudicarsela è il signor Carlos Di Luca, che è stato bravissimo. Complimenti Carlos, indosserai questa maglietta, spero che sia la taglia giusta. Abbiamo però un altro quiz. Un altro quiz Caro abbiamo per i nostri Piero. telespettatori. Il terzo titolo mondiale dell'Italia alla Coppa del Mondo di calcio fu vinto in che anno? Allora, abbiamo tre scelte: la A 1982, la B 1990 e la C 2006. E Marco, scommetto che tu la sai la risposta. La so, certo che la so, anzi la scriverò. E cosa si vincono? Cosa si vince con la risposta offerto giusta? da DM Sports. Come vedete, quasi tutte le magliette, anzi tutte le magliette delle squadre che parteciperanno ai campionati del mondo, oppure un berretto, magari tutte e due, sono esatto. ben lieti di darvelo. Sì, perché sappiamo che il nostro sponsor è generoso e dovete però scrivere a Sportivi, ecco qua, l'indirizzo lo vedete, Sportivi360 @retemontreal.com. Scrivete per la risposta, ma potete anche scrivere per commenti. Suggerimenti, critiche. È tutto. Critiche per Piero. Per Piero. Ciao a tutti.